शिवाय। आसंतु दर्शक बंधु, आज आम शुणा पुराण थिबा किछि अजणा कथा। शिव पार्वती अपूर्व मिलनर कथावस्तु। विषय वस्तुटी है निज माँ को झील मैंने कहीं नमस्कार करती नहीं बा मान्य दियंती नहीं। आसंतु आज्ञा विषय वस्तुटी को शुणी नवा। दिने देवदेव महादेव कैलाश क्षेत्र छाड़ी कामक्यवन को जाइथिले। सेटारे महादेव 12 वर्ष पर्यंत तपस्या मग्न थिले। एते लंबा समय तपस्यारत थिबारु देवी पार्वती कैलाश एकाकी रहिबाकु कुंठाबोध कले। सेही समय ऋतुराज बसंत आगमन होइथाए। मने मने देवी पार्वती विचार करुथांती स्वामींकर तपस्या केउं दिन पूर्ण हेबो। एही कथा गुड़िक भावी भावी देवी पार्वती को भोक शोष हेउ न थाए एवं निद्रा भी आसु न थाए। स्वामींकर विच्छेद से केते दिन रही परिवे। दिने पार्वती एकाकी रात्रि शयन करिथांती। सेही अर्धरात्रिर समय स्वप्न स्वामी महादेव को देखिले। मने मने प्रीति आचरण कले। सेठी आज्ञा गोटे पद मन पड़ जाए। स्वप्न ईश्वर को देखी गौरी नाना कौतिके प्रीति आचरी विभलित बिंदु स्खलित हेला तक्षणे निद्रा जे होइला हत जे रोमा धरिले तोली जे दैव घटन के करिबो आन हेला तो ही दिव्य बाली जे। पार्वती प्रीति आचरण समय हठात महादेवंकर बिंदु स्खलित हेला। माता पार्वती से बिंदु को तोली धरिबा मात्र के गोटे सुंदर कन्या जात हेला। माता माहेश्वरी यही सुंदर कन्या को देखी बहुत आनंदित हेले। कन्यार रूप गुण रे तीन जगत रे कहीं तुलना हेबे नहीं। पार्वती यही सुंदर कन्याटी को देखी कन्याटीर नाम त्रिपुर सुंदरी देले। देखु देखु पार्वती झील को 9 वर्ष पूरीगला। मने मने चिंता कले स्वामी ए पर्यंत कैलाश को फेरी नांती। यही कथा गुड़िक भाबु भाबु प्रभु शंकर कैलाश रे उपस्थित हेले। माता पार्वती लज्जा अनुभव करी महादेव को कहिले, प्राणनाथ मु आपण को निद्रा रे शोइबा अवस्था स्वप्न देखिली। स्वप्न रे रमण करिबारु आपणक अंगरु बिंदु स्खलित हेला। से बिंदुरु मोर एई कन्या जात हेला जहार नाम त्रिपुर सुंदरी। वर्तमान आमर ए कन्या को 9 वर्ष पूरी गलानी। यह शुणी भोला महेश अत्यंत खुशी होइगले। निजर कन्या को विभिन्न अलंकार मान देई वेश विभूषित कराइले। देवी पार्वती को कहिले आमर कन्या को उत्तम बरपात्र देखि विवाह कराइबा। एहीपरि कथोपकथन हेउथांती माता पार्वती और प्रभु महेश्वर। सेही समय काशीपुरर जड़े रोगी व्यक्ति आसी पहुँचिले। बटवृक्ष मूले बसी विश्राम नेउथांती। से रोगी जनक नाम थिला शांति पंडा। कृष्ण व्याधि रे तार सबु अंगरु रक्त बही जाउथाए। बटवृक्ष मूले बसी प्रभु शिव को ध्यानरत हेले। शिवंकर शरण पशिले। पार्वती रोगीटी को देखी अति आनंदित हेले। निज झील त्रिपुर सुंदरी को जाकी कहिले, झील तुम प्रतिदिन शिवंक प्रसाद नहीं ए रोगी को खाइबा को दियो। मातांको आज्ञा जानी त्रिपुर सुंदरी प्रतिदिन रोगी शांति पंडा को खाइबा को दिए। दिने शांति पंडा त्रिपुर सुंदरी कन्यार रूप को देखी मोहित हेला। मने मने दुख प्रकाश कला एवं निज को धिकार करुथाए, हे ईश्वर मते कहीं एते बड़ दान देल। मोर जदि ये रोग भल हो जाइथांता मुझे कन्या को विवाह करिथांती। एहीपरि 3 मास पर्यंत शांति पंडा भावुथाए। जो दिन 3 मास पूर्ण हैला से दिन हठात भोलाशंकर शांति पंडा पाखरे पहुँचिले। भोलाशंकर कहउचंती, हे शांति पंडा तुम एबे कि वर मागुच माग, मु एई क्षणी देवी। तुमर दुख कष्ट आउ सही न पारी तुमठारे मु प्रसन्न हेली। शांति पंडा रोगी बोले उत्तर, दियो प्रभु बर भोलाशंकर। त्रिपुर सुंदरी पार्वती कुमारी मते ता प्रदान कर। यह शुणी भोला महेश भोलाशक्त होई शांति पंडा को अस्तु बोली कहीदेले। भोलाशंकर अस्तु करने किछि समय परे तांको मनरे चेतना जाग्रत हैला। मन मन भाविले शंकर मु शांति पंडा को ये कि प्रकार वर प्रदान कली। देवी पार्वती को मु कि उत्तर देवी।
ନିଜ ଝିଅକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ନାନା ପ୍ରକାରର ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ। ତୁମେ ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଦାନ କଲ। ଏହି କଥା ଶିବ ଭାବି ଭାବି ଦେବୀ ଉମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବୀ ଉମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏ ବର ପ୍ରଦାନ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୁଣି ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯାହା କର୍ମରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ବିଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଦୁହି ତାର ତ ସେ କର୍ମ ଲେଖନ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ବାହାରି ଗଲା ବଚନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ଏହା ହେଲେ ଏ ଜଗତରେ ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ କଥା ଦେବୀ ଗୌରୀ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧୁର ବଚନରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବ ପ୍ରାଣନାଥ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଡାକି ଝିଅର ବିବାହ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କର। ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡାକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବସିଲା ଠାକୁରୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡାକୁ ମୋର ଅଳି ଅଳି ଝିଅ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହ କରିବ। ନୂତନ ଝିନ ବସ୍ତ୍ରରେ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଅତି ଅଳି ଅଳି ଝିଅକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଏବେ ବିବାହ କରି ଜାମାତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବ। ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଚାଲିଲା। ମା ପାର୍ବତୀ ଝିଅର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ। ସେ ସେହିଠାରେ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ହେ ପାପୀ ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ପାପ ଲାଳନାରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମନ ବଳାଇଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଏଇଠାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବୀ, ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଝିଅ କନକାବତୀକୁ ଅମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରଖିଦେଲ। ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲ, ନିଜ ଝିଅକୁ ବିଧବା ସଜାଇଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ଝିଅ ମାଆକୁ ମାନ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କି ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ମାଆକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ମାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଶିବଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହର ହର ମହାଦେବ।